السلام عليكم الخوة الزول. دابور نقول اسو مقاس كاع عواتنا مزيغان. دونك فوالا كيفاش راكم تقراو دونك لو تيتر في يوتيوب. دونك لو بوت تاع لا فيديو سي de faire un dépouillement تاع واحد الريزولتا d'ADN. Ça fait un mois لي درتو، enfin بعتو je l'ai commandé. Ou comme par hasard, اليوم نلحقوا les résultats. Donc déjà le but c'est pas de prouver بلي حنايا des berbères ou là on appartient à cette terre. Non, c'est juste un fan et tout. Voilà, sachant que c'est un débat philosophique. وش معناتها l'identité. est-ce que c'est par rapport الأرض اللي أنا عايشين فيها، اللي كبرنا فيها، زدنا فيها، ولا par rapport les origines. Voilà. Donc كما تشوفوا الريزولتا، دونك سي لا بروميير فوا اللي راح ندير هاد الريزولتا. دونك قبل ما ندير الريزولتا ندير دي برونوستيك. دونك نيماجيني ابوبخي من جاو لي زوريجين تاوعي. فوالا دونك انايا دونك لي زوريجين تاوعي انا دونك من منطقة ميزاب، اللي تعرفوا ميزاب دونك جاي في غردايا. دونك كاين زعما كنهضر مع جدود عمومي وجدي وكاع يحكوا لي. دونك نقدر نقول لا كونيسونس تاعي حبست في لا 4 جينيراسيون. دونك مون اريير غران بير بابا جدي من لي دو كوتي الله يرحمهم. بون نعرف من جهه عيما دونك سون توس مزابيين. من جهه عيما كانوا دونك سي شغل كانوا فلاحين. دونك كانوا قاعدين في منطقه ميزاب، ما كانوش يبوجوا بزاف. بار كونطخ من جهه تاع بابا دونك بابا جدي باغ اكزومبل ولا خوتو كانوا دي كوميرسون دونك تجار، وكانوا فوالا دونك يبوجوا منا ومنا. دونك فوالا دونك انا ديجا سا مدون اون ايدي بلي لي زوريجين تاوعي يقدروا يكونوا ديجا اون بروميي ليو دونك ا غروند بارتي من لافريك دو نور. دونك اكزاكتومون من غردايا في هذوك الجوايه، دونك الاطلس الصحراوي حتى للتل. En deuxième niveau, donc je suis à une petite partie donc la Libye. Donc voilà, parce que كان عندي بابا جدي كان يروح بزاف لتما في ليبيا. ايامات واحد كان الشيخ لتما اسمه سليمان الباروني. نعرف اوسي بلي كاين اون بارتي نشبه نقولوا لي ديما نشبه المصاروه لي جيزيبسيان. دونك بالك باسكو ساشون كو عندنا الامازيغ تما في سيوا. Ou un petit pourcentage aussi من اليمن وبالك bien sûr مع الأمويين كي جاو دونك اسمو l'Afrique du Nord. Ça c'est sûr qu'il y a un petit pourcentage. surtout اليمن سي اون تيوري يقولك بلي بكري كي كانوا رحلات تاع سبع مذكوره في القران. كاين لي انتربريتاسيون يقولك بلي ان فيت سي هجره جاو لافريك دو نور دونك شمال افريقيا. نزيدو تاني دوطر تيوري يقولك بلي حنا مزابيين حنايا مع تلمسانيين ولاد عم، ستادير لي بربر الشلوحه تاع تلمسان. كاين وكيما زعما نروحو دوكا نشوفو في فيغيغ والراشيديه اللي جايه في الجنوب تاع المغرب، وين كان فيها حرب الرمال بكري في وقت السبعينات. تما فوالا كنروحو لهم دوكا زعما في وقتنا دوكا نلقاو بلي عندهم les mêmes coutumes, la même architecture, enfin presque et tout. Donc ça laisse dire que on a vécu genre kiff kiff ou balak tsipara pendant une certaine génération. Donc voilà, donc نقدر نقول donc l'Afrique du Nord grande partie et tout. نزيد شويه l'Italie, l'Espagne parce que voilà donc قراب. en plus il y a eu des كي هربوا الاندلس دونك هربوا لشمال افريقيا دونك سومون يكونوا حبطوا حتى الغردايه وعلاش لا. نزيد par contre je vais exclure un peu l'Irlande parce que bon كي يشوفوا par exemple العثمانيين كانوا يروحوا يديروا غزوات وكانوا يجيبوا معاهم دي اسكلاف. جابوا دي اسكلاف من ايرلند من ايسلند اوسي. لا بروف عندنا ديجا شويه ان بو رواجه في بلاد القبائل، مي في غردايه نو جو بونس با. مي ترك فوالا نقدر نقول عندي تاني un petit pourcentage de turc. Voilà donc on verra qu'est-ce que ça donne. Ou كما قلت c'est juste pour le fun parce qu'en fait c'est juste on est tous des humains, c'est juste l'idéologie اللي بيناتنا اللي فرقتنا هذا ما كان.
Alors, donc, Ranider, donc, les résultats. Alors, par contre, à la baliche, j'espère que ça marche. Ah, بديناها مليح كاع ما نعرفش الكود. Et encore ما نعرفش الكود. C'est grave. Mais bon. Ah, مشى. Voilà. Donc, les suspens. Est-ce que tu es prêt pour explorer l'appartenance? Voilà, donc en fait c'est un kit, donc MyHeritage la pub rapidement, donc c'est un truc de un kit les Canadiens 50 € promotion Noël, mais donc à temps normal est d'air 80 ou la 70. Donc comment ça marche rapidement que je expliquer. Donc كل واحد عندنا عنده chromosome XX pour les femmes, XY pour les XY pour les hommes exactement. Le chromosome Y c'est le même depuis X temps. Voilà, donc maintenant après le débat, est-ce que Ken Sayyidina Adam ou le premier ou la Ken des Homo sapiens, c'est tout ça notre débat. Mais en tout cas voilà, Ken un seul Y qui est normalement le même depuis un ancêtre commun. Mais le chromosome Y ça leur fait des mutations. Donc tafarat ou irethia ou Kima donc Hadoma les experts, on va plutôt les techniciens et tout, où donc une grande base de données, donc on a des centaines de milliers, qui ont le test, ou il donc qui classent par rapport à des mutations. Donc, voilà, donc par exemple, ou la génération on a les mêmes mutations. Baba a moins de mutations qu'un avec une petite mutation benatna, ça va tout les macs les mêmes mutations. Mais en tout cas, voilà, comment ils classaient c'est-à-dire les nations et tout, et les ethnies, voilà. Par contre, le côté, donc, ça c'est côté père, côté mère, en fait, mais je fous le chromosome X, mais je fous une petite partie de nous, mitochondrie, la cellule, c'est une powerhouse, c'est-à-dire, ça de l'énergie, voilà. Donc, c'est une cellule d'énergie, enfin, pas une cellule, mais c'est une unité qui met de l'énergie, elle garde la cellule. Voilà, il a la biologie, la corrigé. Donc, il faut côté le père chromosome Y, côté mère les mitochondries, ou aussi les mitochondries, ça leur fait des mutations, et normalement, théoriquement, c'est le même mitochondrie depuis, voilà, donc la nuit des temps, où je pense qu'il y a eu un nom pour l'ancêtre. C'est Eve, mais avec un autre nom scientifique. Voilà, donc bismillah, donc dépouillement. Oh. Ah voilà, donc on est direct. Voilà, je fais une Espagne. C'est bon, خلاص. Je suis déçu, mais voilà, هذا ما كان. Donc تقدر تقولوا بلي هذه هي les origines تاوعي. Voilà, كما قلت donc je suis من l'Espagne parce que من الأندلس وهادوما من بكري parce que voilà il y avait un changement. Par contre ما كاش اليمن, voilà. Donc voilà, parce que en fait كي نقولوا مزابيين نقولوا كاين إباضيين والإباضيين جاو من عمان, mais en fait c'est pas ça, c'est juste parce que الإباضيين اللي كانوا enfin أمازيغ اللي كانوا في قيروان وكاين كانوا في تيهرت راحوا لعمان قراو عاودوا ولاو donc mais bon ça reste pas de toute façon des résultats genre c'est personnel. بالك واحد اخر يكون عنده d'autres résultats genre مزابي كلش mais عنده d'autres résultats. mais كما قلت لكم انايا genre les générations اللي قبل on était tous des mozabites ou voilà donc ça donne une idée quand même. Assalamu alaikum, rabbi aounkoum.